Welcome to Baby Magic! मेरी वीडियो फिल्टरबॉक्स खेलना है। Colourful beehive. Saya mantan kalau kali coba क्या चीज़ लगाओ अब एक्टिविटी करेंगे 1 2 3 go Okay, now you have to join the puzzle. So solve the puzzle ko isa tama na dito. What color flower is it, Julie? Very good. Flower? Very good. Mama flower बन गया Mama flower बन गया Very good. हाँ, पिंपल्स होल में लगाने हैं. होल में लगा रहे हैं कौन-कौन से कलर के हैट्स लगाने की पास? blue yellow red pink आपको एक्टिविटी कैसी लगी? आपने क्या बनाया? Beehive में क्या कलेक्ट करा? Honeybee से आपको क्या मिलता है? चलो next activity. नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना